नमस्ते। जय आत्मदेव मुनि दर्शन चैनल को रवींद्र मुनि आपण मान स्वागत। समस्ते भले रुहतु यही शुभ कामना करे। आज आम एक सुंदर विषय ऊपर आलोचना करिया। ताहा है जीव ही भगवान बोली। जीव भगवान की जय। जीव किपरि भगवान है से विषय आसतु विशद भाव में आलोचना करिया। प्रकृत में जीव किए प्रथम जानवे आत्मा कौन। अत सातत्य गमने धातुरु आत्मा शब्द निष्पन्न। यो अतति व्याप्नोति स आत्मा। अर्थात जी जीवादि सकल चराचर जगत निरंतर व्यापक होइछन्ति से आत्मा। यही आत्मा जितेबाला प्राणी शरीर सीमाबद्ध हो जाए सेतेबाला से जीव हो जाए। अर्थात आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित लिप्त हुई जिते पाप पुण्यादि कर्म सहित संश्लिष्ट हुए एवं कर्मफलर परिणाम स्वरूप सुख दुखादि भाव को प्राप्त हुए सेतेबेले ताकू जीव कह जाए। आत्मा व्यापक हेतु ताहा जीवा आसिया करिपारे नाही, किंतु जीवात्मा गोटे शरीर अन्य शरीर को उत्क्रमण करे। जीव प्रकृति सहित ओतप्रोत होई जड़ित हुई प्रकृतिर त्रिगुणात्मक मायार कबल पड़ी सुख दुख कर्मफल इत्यादि को भोग कर। तात्विक दृष्टि आत्मा एक एवं सर्वव्यापी हेतु व्यावहारिक दृष्टि आत्मा जीव रूप में भिन्न भिन्न। जेपरिक चंद्र एक एवं तांकर किरण भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न देखा जाए, ठीक सेहीपरि आत्मा जीव रूप में व्यष्टि भाव में प्रतीयमान होता। भागवत अति बड़ी कहती एक ही आत्मा सर्वभूते चंद्र जे शनि शून्य पथे अनेक जल खट मध्य जे शनि देखी नाना भेदे। अर्थात अनेक माठिया भितर जल थिले माठिया आकृति अनुजाई चंद्र भिन्न भिन्न आकार देखा जाती, किंतु चंद्र एक। ठीक सेहीपरि गोटे आत्मा सर्वभूत थिले मध्य विभिन्न शरीर रे भिन्न भिन्न भाव में परिदृश्यमान हुंती। ब्रह्मबिंदु उपनिषद कहुई एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। तेणु आब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट रे आत्मा एक एवं ग्रॉस कॉन्सेप्ट रे आत्मा भिन्न। अर्थात आत्मा शरीर भितर सीमाबद्ध हेले ताहा जीवसत्ता हो जाए। तेणु जीव माने भिन्न भिन्न होता। आसतु एबे जीव शिव उपर आलोचना करिबा बा जीव भगवान उपर कथा हेबा। स्कंद उपनिषद रे कहगला जीव शिव शिव जीव केवल शिव तृष्ण बद्ध ब्राहिष्यात तुषा भावेन चंडूला। अर्थात जीव शिव एवं शिव ही जीव अटंती। यही जीव केवल शिव अटंती। ठीक जेपरि धानरू तस्यु दूर हो जावा परे चाउल बाहर, ठीक सेहीपरि बंधनरू मुक्त हो गला परे जीव शिव हो जाती। तेणु यही जीव ही शिव। यह हूँ सारोक्ति। ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कहती प्राणिक मध्य मुहि जीव निर्गुण मुहि सदा शिव। ए जीव आत्मा महेश्वर सूक्ष्म निर्मल निराधार। तेणु ये जीव महेश्वर बा भगवान अटंती। जीव को पुरुष कह जाए। जीव केमती पुरुष है ता बुझा। यजुर्वेद वर्णना अच्छी पुरुष एवेद सर्वं यद्भूतं यच भाव्यम उतामृतत्व शेषानो जद अन्येना तिरोहति। अर्थात पुरुष ताकू ही कह जाए जे सृष्टि होइछि सृष्टि हेबाकू अच्छी, जे अमृत बा जड़ नुहे, से चेतनात्मा जे अन्नरे बुद्धि प्राप्त करती से पुरुष अटंती। से पुरुष अटंती। एठी लक्ष्य करबा कथा जे अन्नरे बुद्धि प्राप्त करती एवं जात होइछन्ति बा जात हेबाकू अछन्ति से तो जीव। तेणु उक्त वेदमंत्र बुझा पड़े जीव ही पुरुष। महापुरुष हाड़ीदास तांकर ग्रंथरे लिखिछन्ति गोटिए देवता पूजिले गोटिए पुण्य काहीं काया देवता को मन हो तू तो चिन्हिलु नाही। खंडी जीव तोर दुर्गति खट चैतन्य घरे
ଖଗପତିନାଥ ଦର୍ଶନ ଜଗମୋହନ ଘରେ। ଅଣହେଲା ଯେବେ କଲୁଣି ଆଉ ପାଇବୁ କାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂରତି ଦେଖ ତୋହରି ତହିଁ। ତୁ ଯେତେ ବୋଲୁଛୁ ଠାକୁର ତୋତେ ନୁହନ୍ତି ସରି, ତୋତେ ତୁ ଥରେ ପରତେ କରିପାରିବୁ କି ବୋରି। ଭଗବତ ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 17 নম্বର ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଅଛି। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ତୁନ୍ୟ ପରମାତ୍ମେତି ଉଦାହୃତ, ଯୋ ଲୋକ ତ୍ରୟମାବେଶ୍ୟ ବିଭର୍ତ୍ତି ଅବ୍ୟୟ ଈଶ୍ୱର। ଅର୍ଥାତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ତ ଅନ୍ୟ ବା ବିଲକ୍ଷଣ, ଯାହାକୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଇଛି। ସେହି ଅବିନାଶୀ ଈଶ୍ୱର 3 ଲୋକରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ଯାହା କୁହାଗଲା ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ସଂସ୍କୃତରେ ମୁକୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ହେଲା ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। 3 ଲୋକ କ'ଣ? 3 ଲୋକ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ, ଯାହାକି ଶରୀରର 3ଟି ଅଂଶ। ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ, ବେକଠାରୁ କଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ କଟିଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତାଳ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ଭରଣ ପୋଷଣ କରେ ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ। ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବା ଜୀବାତ୍ମା, ଯିଏ 3 ଲୋକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଜୀବ ହେଲା ପୁରୁଷ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହେଲା ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଜୀବ ହିଁ ଭଗବାନ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ମନସେତ୍ୟାନି ଭୂତାନି ପ୍ରଣମେଦ ବହୁ ମାନୟନ ଈଶ୍ୱର ଜୀବ କଳୟା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଇତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ହିଁ ଜୀବ ରୂପେ ନିର୍ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଦର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଜୀବ ରୂପେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଜୀବ ହିଁ ଭଗବାନ। ପୁରୁଷର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ କୁହାଗଲା, ସେତେ ଜୀବେନ ରୂପେଣ ପୁରେଷୁ ପୁରୁଷ ହି ଏସୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ରୂପକ ପୁରୀରେ ପୁରୁଷ ଜୀବ ରୂପରେ ଶୟନ କରୁଛି, ସୁତରାଂ ପୁରୁଷ ଜୀବ ଅଟେ। ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଜୀବ ହିଁ ଭଗବାନ। ଏ ବାବଦରେ ଶିବମୁନି ମହାରାଜ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବମୁନିକି ଦେଖି କହିଲା, ଆପଣ ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଭଗବାନ। ଶିବମୁନି କହିଲେ, ହଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ବର୍ଷା କରାଇଲେ। ଶିବମୁନି କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ମାନୁଛ ତାଙ୍କୁ କହିଲ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା କରାଇ ଦେଇପାରିବେ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବର୍ଷା କରାଇ ଦେଇପାରିବେ କି? ଲୋକଟି କହିଲା, ମୋ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱର ବର୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ତ ବର୍ଷା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଶିବମୁନି ମହାରାଜ କହିଲେ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା କରାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷା କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ପାଣି ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ବର୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଆ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବ ହିଁ ଭଗବାନ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା କି ଦୈତ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୈତ୍ୟବାଦ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସଂସାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଂସାର ନାହିଁ, ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଜୀବର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଜୀବଙ୍କ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗୋଟାଏ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ନାହିଁ ତ ସଂସାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଠି ଆସିବ? ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରକାଶମେ ନିଜଂ ରୂପଂ ନାତିରିକ୍ତ ଅସ୍ମି ଅହଂ ତତଃ ଯଥା ପ୍ରକାଶତେ ବିଶ୍ୱଂ ତଦାହଂ ଭାସ ଏବ ହି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶ ମୋର ନିଜ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲାବେଳେ ତାହା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତା ମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ମୋ ଭିତରେ। ମୁଁ ଅଛି ତ ସଂସାର ଅଛି, ମୁଁ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ହୁଏ କି ଲୋକ ନିଜ ପଡ଼ିଶାମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି, କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର କହିବା ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ
ଈଶ୍ୱର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଡରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ୟ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ରାମଚରିତ ମାନସରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। अर्थात मूर्ख एवं बुद्धिमान बा हुशियार बेहुशियार जे प्रकार हेउ संसार जेते जीव अछंती समस्तଙ୍କୁ राममय बा राम जानी मु समस्तଙ୍କର कमल रूपी चरण वंदना दुई हाथ जोड़ी करुची। अर्थात प्रत्येक जीव राम अटंती। तेणु एठी सिद्ध हेउची जीव ही भगवान। आसतु देखिबा शंकराचार्य कौन कहउछन्ति। श्रीमद शंकराचार्य कहिले, जह पूर्व एक एव आसीत सृष्टा पश्चात इदं जगत प्रविष्ट जीव रूपेण स एव आत्मा भवान पर। यार अर्थ है मु जे कि आत्मा सर्वप्रथम थिली ए जगत को पछरे तैयारी करी जीव रूप में प्रवेश कली। से आत्मा ही आपण ही परमात्मा। ता अर्थ है भगवान जीव रूप में एक शरीर मध्य भगवान जीव रूप में ए शरीर मध्य प्रवेश कर। तेणु जीव भगवान कहिबार कौन द्विरुक्ति नहीं। अथर्ववेद 19 नंबर कांडरी कहुई, इदं जत परिमेष्टिनं मनोवांग ब्रह्म संस्थितम जेनैव समृजे घोर तेनैव शांतिरस्तु नह। यह अर्थ पद अनुसार करवा। इदम माने यही जत जो ब्रह्म संस्थितम ब्रह्म ज्ञान बा आत्मज्ञान द्वारा तीक्ष्ण होइथिबा बा तीक्ष्ण करा जाइथिबा एवं परमेष्टिनम अर्थात परम स्थान रे स्थिति उच्च विचार वाला बा शरीर उच्च भाग मस्तिष्क रहिया वाला बांग मन तुम दुहिंकर अर्थात स्त्री पुरुषंकर मन अटे। जेन एव जहा द्वारा घोरं समृजे कठिनरु कठिन बड़रू बड़ भयंकर काम मध्य करा जाए। तेन एव ताहा द्वारा अर्थात सही मन द्वारा न शांति अस्तु आम मानक शांति सुख मध्य प्राप्त हेउ। अथर्ववेदर यही मंत्र द्वारा स्पष्ट होउछि जे मनुष्य को शांति देला वाला कौन से मतवाद ईश्वर नुहे, ता जीवर बुद्धि बा मन अटे, जहाँ को आत्मज्ञान द्वारा तीक्ष्ण बा बलवान करा जाइछि। तेणु मनोबुद्धि जार अच्छी जी सत्य मिथ्या निरूपण करिपारे, सी शांति खोजिबार रास्ता आविष्कार करिपारे, से ही यही जीव। अथर्ववेदरे अन्यतर वर्णना कराଯାଇଛି, जस्य बात प्राण अपानौ चक्षु अंगिरसो अभवत दिशचक्रे प्रज्ञानी तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अर्थात जार वायु पान अपान बा श्वासक्रिया रूपे चालू थाए, जार चक्षु उज्जवल और दृष्टिभंगी विचारशीलता प्रकाश पाऊ थाए बा प्राज्ञशीलता प्रकाश पाऊ थाए, से ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार। एठी आमे आलोचना करिबा जीव व्यतीत निश्वास प्रश्वास किए नहीं पारे। चक्षु कहार उज्जवल, जीवर ओ दृष्टिभंगी विचारशीलता बा प्राज्ञता कहार प्रकाशित हुए, ताहा मध्य जीवर, अन्य कौनसी मतवादी बा निराकार भगवान को नुहे। तेणु यही वेदमंत्र स्पष्ट भाव में घोषणा कराई जे जीव ही भगवान। महापुरुष हाड़ीदास तांकर लक्ष्मीधर विलास ग्रंथरे लिखिछन्ति, एणुकरी मुझे सकल घटे एक मणई जगतर जगन्नाथटी पुरी छंती गोसाई। तेणु ये सब गुड़ाक उपादान को नहीं आमे जदि विचार करिबा तेबे आमे स्पष्ट भाव में अनुभव करिपरिबा, बुझीपरिबा जे जीव ही भगवान। रहुची एतिकरे मोर वीडियो को परिसमाप्त करुची। रहुची सप्रेम जय जीव। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिवे।